नमस्कार बंधुगण, जय श्री जगन्नाथ। आप समस्त पुणे एक नूतन वीडियो स्वागत। आज आलोचना करिया मल्टी लेसन प्लान चतुर्थ पंचम श्रेणी प्रत्येक दिन भली मैं रखी आप मल्टी लेसन प्लान सहित आज रही बंधुगण जब प्रथम थर चैनल को देखो निश्चित सेयार करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। देखो आज अनुचिंता प्रथम भगवान कहते तुम्हें क्या दुख दे मो पाखर सुखर आशा रख ना आदि क्या मुहूर्तक सुखी देच तेरे तुम्हें तुम दुखर चिंता करना। ये थी आज छुटिया अनुचिंता बंधुगण। एवं चल जाना 27/2026 सोमवार चतुर्थ पंचम श्रेणी मल्टी लेसन प्लान प्रत्येक दिन भाई आप जोड़ा रही आपंकर श्रेणी बा पीरियड प्रसंग विषय येलो कोड शिक्षण फलाफल TLM जोटा अतिथि बोध अभ्यास प्रयोग प्रसार आप हेडिंग लेदेवे। प्रथम पीरियड टी आप रखीचु 10:15 11टा चतुर्थ पंचम चतुर्थ श्रेणी रही इंग्लिश जेरा कि बदले मोटी पंचम रही आपंकर इंग्लिश इन विथ द स्कूटर। चतुर्थ श्रेणी रही येलो कोड्रे EN 404 पंचम EN 501। देन शिक्षण फलाफल रही डू प्रैक्टिस एक्टिविटी। चतुर्थ श्रेणी पंचम रही डू प्रैक्टिस एक्टिविटी। चतुर्थ श्रेणी रही पिक्चर वर्ड कार्ड। पंचम टेक्स्ट बुक रही आप TLM। अतिथि रही आई विल डिस्कस एंड रीड द वर्ड्स। चतुर्थ श्रेणी पंचम रही शो एप्लिकेशन ए स्कूटर एंड आस्क स्माइल क्वेश्चन। देन बोध रही आई विल टेल द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। पंचम रही बोधरे रीड द स्टोरी लाउड एंड एक्सप्लेन न्यू वर्ड्स। पंचम रही जरा चतुर्थ श्रेणी जो अभ्यास रही स्टूडेंट्स विल रीड द वर्ड्स। पंचम रही लिसन करेक्टफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स। प्रयोग रही स्टूडेंट्स विल रीड द वर्ड्स विथ पेयर। पंचम रही आंसर द ओरल क्वेश्चन बेस्ड द स्टोरी। पंचम रही चतुर्थ जोटा कि प्रैक्टिकल इन होम प्रैक्टिस योर होम। पंचम रही स्टूडेंट टेल सिमिलर इंसिडेंट इन 2-3 सिंपल सेंटेंस। देन द्वितीय श्रेणी रही आपंकर 11टा चतुर्थ पंचम रही द्वितीय पीरियड्रे चतुर्थ श्रेणी से इंग्लिश रही बड़ मोटी। पंचम रही इंग्लिश रे गिन विथ द स्कूटर। येलो कोड आप चतुर्थ श्रेणी EN 404 पंचम EN 506। चतुर्थ श्रेणी रही रीड एंड राइट। पंचम रही रोल प्ले। चतुर्थ श्रेणी रही पिक्चर। पंचम आम टेक्स्ट बुक जोटा कि आपंकर रही TLM रे। देन अतिथि रही शो कॉमन ऑब्जेक्ट्स एंड आस्क द स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई देम। पंचम रही आस्क अबाउट लॉस्ट एंड फाउंड ऑब्जेक्ट्स। चतुर्थ सॉरी बोधर रही चतुर्थ श्रेणी डिस्कस अबाउट सिंगुलर प्लूरल एंड पेयर्ड। एंड पंचम विल रीड द डायलॉग विथ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सप्रेशन। चतुर्थ श्रेणी से रही आपंकर अभ्यास स्टूडेंट विल प्रैक्टिस एक्टिविटी। स्टूडेंट्स विल प्रैक्टिस द डायलॉग इन पेयर्स एंड परफॉर्म रोल प्ले। देन रीड द सेंटेंस राइट द वर्ड। चतुर्थ श्रेणी पंचम रही स्टूडेंट्स विल इंटरेक्ट एज सिमिलर डायलॉग यूजिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स। पंचम चतुर्थ रही आपंकर प्रसार से प्रैक्टिस होम। स्टूडेंट्स विल राइट 4 लाइन्स सिमिलर फॉर्मेट। Then come to now third period class 4 and 5 11:42 12 20 कि 11:40 12टा 20। चतुर्थ श्रेणी रही गणित आम चारिपाखे संरचना। पंचम रही गणित घूर्णर कोण। चतुर्थ श्रेणी रही आप येलो कोड M402। पंचम रही M510। चतुर्थ श्रेणी रही आपंकर शिक्षण फलाफल रही जुग संख्या चिन्हटे। पंचम अभ्यास कार्य करिए। चतुर्थ श्रेणी संख्या कार्ड ने TLM। पंचम पाठ्यपुस्तिका रही आपंकर अतिथि रही संख्या कार्ड दे जुग विषय पचारे। पंचम रही चित्र देखाई आलोचना करवा। से चतुर्थ श्रेणी रही बोधरे विभिन्न उपकरण एवं उदाहरण माध्यम जुग संख्या आलोचना करवा। पंचम अभ्यास प्रश्न आलोचना करेंगे। चतुर्थ श्रेणी प्रसंग आधारित कार्य करेंगे अभ्यास कार्य करेंगे। से भाई चतुर्थ श्रेणी रही पिलामानंको जोड़ी कार्य माध्यम संख्या गुड़िक जुगर शून व जुग्म किसी घर 4 पुणिया भाया घर देवाई कहि। पंचम उत्तर समीक्षा करी। आपको रही चतुर्थ श्रेणी तुम घरे यहीपरि संख्या लिखि जुग्म संख्या चिन्हट कर। पंचम उत्तर गुड़िक खातार लिखि आलोचना करेंगे। आप चतुर्थ पीरियड रही
ପିରିୟଡ଼ 12ଟା 20 1ଟା 15 ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ଯେକି ମୌଳିକ ଗତିବିଧି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ଗଣିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରୀ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ CG2 ନେବେ ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ୟେଲୋ କୋଡ଼ରେ M502 ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଫଳ ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗିବେ ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ କରିବେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ TLMରେ ଯେଉଁଟାକି ବଳ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ ନେବେ ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ଖେଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ଯୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ବୋଧରେ ଦଳଗତ ଭାବେ ଖେଳଟି ଖେଳିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବେ ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ଯୋଗ ଓ ବ୍ୟାୟାମ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ସେଭଳି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସରେ ସରଳ ଏକାଠିଆ ହେବା ଏବଂ କ୍ରମରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗିବେ ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ରହିଛି ସ୍ତମ୍ଭର ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ବଦଳରେ ଯୋଗ ଫଳ ତୁଳନା କରିବେ ଏବଂ ଖେଳର ଉପକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମିକକୁ ସମାଧାନ କରି ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସାରରେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସହ ନିଜେ ଏହି ଖେଳଟିକୁ ଖେଳିବେ ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ରହିଛି ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାରେ NOE ସମାନ ପ୍ରକାର କ୍ରମିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ এই চতুর্থ পিরিয়ড তারপরে আপনার আসুচি চতুর্থ পঞ্চম পাই পঞ্চম পিরিয়ডটি যেটা দুইটা 40 চতুর্থ পঞ্চম শ্রেণী পাই চতুর্থ শ্রেণী পাই রয়েছে গণিত আম চারিপটর সংরচনা পঞ্চম পাই রয়েছে পরিবেশ পাঠ খাদ্যের রহস্য চতুর্থ শ্রেণী পাই য়েলো কোড রয়েছে M402 পঞ্চম পাই E502 চতুর্থ শ্রেণী পাই রয়েছে যুগ্ম অযুগ্ম সংখ্যা চিহ্নর পঞ্চম পাই অভ্যাস কার্য করবে চতুর্থ শ্রেণী পাই সংখ্যা কার্ড নেবে পঞ্চম পাই পাঠ্যপুস্তক চতুর্থ শ্রেণী পাই সংখ্যা কার্ড দেখাই যুগ্ম অযুগ্ম সংখ্যা চিহ্নিত করবে পঞ্চম পাই খাদ্য ন খাইলে কোণ ଅସୁବିଧା ହେବ କହିବେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ଯୋଗ ଅଯୋଗ ସଂଖ୍ୟାର ଧର୍ମ ବୁଝାଇବେ ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଯୋଗ ଅଯୋଗ ଚିହ୍ନର କାରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖିବେ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ 3ର ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀରେ ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ ଅଯୋଗ କାରଣ ସହିତ କହିବେ ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ସାରଣୀ ପୂରଣ କରିବେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି 20 ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 10ଟି ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାନୁସାରେ ଲେଖି ଯୋଗ୍ୟ କି ଅଯୁଗ୍ମ ଚିହ୍ନ କରି ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ଖାତାରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ ସେଇଭଳି ବି ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ 2ଟା 40 3ଟା 20 ଯଥା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ରହିଛି ପରିବେଶ ପାଠ ପ୍ରକୃତି ଯାତ୍ରା ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ଭାଷା ନ୍ୟାୟର ସିଂହାସନ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି E408 ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ OD 512 ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ପାଇବେ ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଜଙ୍ଗଲ ପଶୁ ପକ୍ଷୀର ଚିତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ନେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବେ ଏବଂ ଚିତ୍ର ସହିତ ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ନେଇକି TLM ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇବେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ନାମ କହିବାକୁ କହିବି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରାଜାର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ତାପରେ ଆପଣ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ଜଳଚର ଏବଂ ସ୍ଥଳଚର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରି ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖିବେ ପଞ୍ଚମ ସେହିଭଳି ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ନାମ କହିବେ ଏବଂ ଲେଖିବେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ରହିଛି ଉତ୍ତର ପଢ଼ି ଶୁଣାଇବି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିପାରେ ସେମାନଙ୍କର ତାଲିକା କର ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଗପ ସଂଗ୍ରହ କରି କହିବା ପାଇଁ କହିବି ଏବଂ ସପ୍ତମ ବା ଶେଷ ପିରିୟଡ଼ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି 3ଟା 20 4ଟା ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ଭାଷା ଜୟ ରାଜଗୁରୁ ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁଟାକି ବସ୍ତୁ ଆଘାତ କର ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ୟେଲୋ କୋଡ଼ ରହିଛି OD 402 ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ CG2 ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ଜୟ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ଅବଦାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ଧରିବା ଯେଉଁଟାକି କ୍ୟାଚିଂ ଧରିବେ ସେଭଳି ଭାବେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଚିତ୍ର ଆପଣ ନେବେ ଚତୁର୍ଥ ପାଇଁ TLMରେ ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ବଲ୍ ନେବେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ନାମ ଜାଣିଛ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଖେଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେବି ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ଜୟ ରାଜଗୁରୁ ଜୀବନ ଦେଶପ୍ରେମ ଠାରୁ ଇଂରେଜଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବେ ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ଖେଳର ନିୟମ ବୁଝାଇ କହିବେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ଜୟ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ 5ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖିବେ ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ବଲ୍କୁ କ୍ୟାଚ୍ କରିବେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ଦେଶପ୍ରେମ ସହ ଗୁଣକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝାଇ ଲେଖିବେ ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ବଲ୍କୁ ଫିଙ୍ଗିବେ ଓ ଧରିବେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଶେଷରେ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସାରରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ଏଇଟା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ପାଇଁ ରହିଛି ଘରେ ଏହି ଖେଳଟିକୁ ଅଭ୍ୟାସ କର ତେଣୁ ଏ ଥିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ସୁନ୍ଦର
लेसन प्लान सहित कौन के समस्या आम आप उपस्थापन करूँ निश्चित वीडियो सब्सक्राइब कर शेयर कर आज धन्यवाद। जय श्री जगन्नाथ।